जदि आपण मानकु मसूर डाली खाइबा पई पसंद ताहले तो मसूर डालीर विभिन्न प्रकार तरकारी पत्र आपण माने घरे बनाउथिबे। जदि आपण माने केबे मसूर डाली रे तयारी एई तरकारीटा को बनै नांती ताहले थरे तो निहाती ट्राई करंतु। देखिबे एई तरकारी खाइबा पई आपण मानकु एत्ते पसंद आसीबो जे सप्ताह को 3-4 थर बनेबा पई इच्छा करिवे। नमस्कार, मु रश्मि यूट्यूब रे आपण मानकु स्वागत। आशा करुची आपण मानकु आज रही मसूर डालीर तरकारीर रेसिपी निश्चय पसंद आसीबो। वीडियो को संपूर्ण देखिबा पई अनुरोध। एबे चलंतु स्टार्ट करिबा आजिर रेसिपी। मसूर डालीर एई तरकारी बनेबा पई प्रथमे तो आमकु दरकार मसूर डाली। तो एठी देखि पारथिबे मु अल्प मसूर डाली को पाखापाखी 2 रु 3 घंटा हबो भल से बतुरी देथिली। आ डाली मध्य एठी पूरा भल भाबरे बतुरी जाईची। जदि आपण माने एई तरकारी को सखाळे बनेबा पई चाहुथिबे ताहाले डाली को राती सारा बतुरेकी मध्य रखि परिबे। तो एठी मु डाली को 2-3 घंटा हबो बतुरी थिली। तो एठी देखि पारथिबे डाली पूरा बढ़िया से बतुरी जाईची। तो डाली को प्रथमे थर रु 2 थर भलिया भल भाबरे धोई सारला परे ताको 2 रु 3 घंटा एठी मु बतुरी नेथिली। एबे आमे कोन करबा ना गोटे ग्राइंडर जार नै जिबा। तो एई ग्राइंडर जार रे एबे आमे जो बतुरेकी मसूर डाली रखिछे ना मसूर डाली सब को एई ग्राइंडर जार रे देई दबा। तो एठी मु सबु जाका मसूर डाली को ग्राइंडर जार रे देइथिली। एबे सेथिरे आमे देई दबा 5 रु 6 कला परिका रसुण, ता सहित खंडे अदा आ जेति कि आपण माने राग खाइबे से हिसाब रे कंचा लंका एठी देबे। अल्प पानी देई दबा। एबे आको पूरा चिकन करी बाटी आनिबा। तो ये देखि पारथिबे मसूर डाली को मु पूरा भल से चिकन करी बाटी नेची। तो डाली को एमिति पूरा चिकन करी बाटी सारला परे एठी गोटे बड़ जागा नै जाईची। एबे से जागा रे बाटी के रखिथिबा मसूर डाली को देई दबा। तो एठी मु 2 थर करी मसूर डाली को बाटी नेथिली। तो बटा डाली को देई सारला परे एबे सेथिरे आमे देई दबा स्वाद मुताबिक लूण, ता सहित अल्प टिके एठी मु देइथिली हळदी गुंड आ ढेर सारा एठी मु देइथिली धनिया पत्र। लूण, हळदी गुंड, धनिया पत्र को देई सारला परे सब जिंस को आमे भल भाबरे मिसै नबा। सांग माने आज रही रेसिपी वीडियो को आपण माने को जगार देखुचंती कमेंट करी निश्चय जणैबे, जा फल रे मु मध्य आपण मानको धन्यवाद दे परिबी। तो एठी देख पारथिबे सब जिंस को मु पूरा बढ़िया से मिसै नेची। एबे आको आमे कोन करबा ना कवर करनबा, कवर करी साइड रे छाड दबा। एबे चलंतु आमे जिबा नेक्स्ट प्रोसेस को। तो एठी मु गैस ऊपर गोटे पैन बसै नेची। पैन प्रथमे भल भाबरे गरम करनबा। पैन हमरा भल भाबरे गरम हो सारा 2 रु 3 चमच दे दबा एठी रिफाइन तेल। तो एठी मु रिफाइन तेल रे बनाउची, आपण माने चाहिले सोरिष तेल रे मध्ये बनै परिबे। तो एठी कोन करबा ना 2-3टा आलू नेथिली। आलू को चोपा छड़े की काटी की भल से धोई नेथिली। एबे आलू को एठी देई दबा, ता सहित अल्प लूण, अल्प हळदी गुंड देई आलू ऊपर गोटे बढ़िया से गोल्डन कलर आसिया पर्यंत आको आमे भाजी नबा। गैस रा फ्लेम एठी हमरा हाई रे ही अछि। हाई फ्लेम रे 2-3 मिनिट आलू केमती भाजिला परे देखिबे आलू ऊपर बढ़िया से गोटे कलर हमरा पळे आसीबो। तो एठी देख पारथिबे आलू को पाखापाखी मु 2 रु 3 मिनिट हा भाजी नेची। आ आलू ऊपर केते सुंदर कलर हमरा आसी गलानी। एबे आमे कोन करबा ना एई आलू सब को काढी की गोटे प्लेट रे रखि नबा। मसूर डालीर एई तरकारी रे आलू बिल्कुल ऑप्शनल अछि। आपण माने चाहिले आलू को स्किप मध्ये करि परिबे। जदि आपण मानको आलू खाइबा बिल्कुल भी पसंद न ताले आपण माने आलू को एठी स्किप करनेबे। तो एठी देख पारथिबे भाजी रखिथिबा आलू को मु गोटे जागा काढी नेची। तो एठी जो बळका तेल हमर रहिला ना सेई तेल रे चलंतु मसला बनेबा। मसला बनेबा पे एठी देई दोची तेल रे खंडे दालचीनी, ता सहित गोटे तेजपत्र देई दोची। तेजपत्र दालचीनी देई सारला परे एबे आमे काटी रखिथिबा पियाज को दबा। तो गोटे बड़ साइज रो पियाज को एमती पूरा लंबा लंबा करी काटी नेथिली। एबे ए पियाज को देकी पियाज को पूरा भल भाबरे गोल्डन कलर करी आमे भाजी नबा। गैस रा फ्लेम एठी हमरा हाई अछि। हाई फ्लेम रे पाखापाखी 2-3 मिनिट पियाज को पूरा एपट सेपट करी भाजी नेबे। देखिबे पियाज रा कलर टा पूरा बढ़िया से हमरा चेंज हो जिवो। तो एठी मु पियाज को पाखापाखी 2 रु 3 मिनिट भाजी सारला परे आपण मानकु देखौची। तो एठी देखि पारथिबे पियाज रा कलर टा केते सुंदर भाबरे चेंज हो जाईची बा पूरा बढ़िया से गोल्डन कलर हो जाईची। पियाज एमती पूरा बढ़िया भाबरे गोल्डन कलर हो गला परे एबे आमे कोन करबा ना एठी ऐड करबा टमाटो। तो मु एठी 2टा टमाटो नेथिली। टमाटो को टिके बड़ बड़ खंड रे काट नेथिली। एबे ई टमाटो को देई दबा। टमाटो को देई सारला परे पियाज टमाटो को किछि समय भाजी सारला परे एठी आमे ऐड करबा अदा रसुण रा बटा।
ତ ଅଦା ରସୁଣ ବଟା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇଥିଲି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ ଧୋଇକିନା। ଏବେ ଏଇ ମସଲାକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 1 ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଦା ରସୁଣର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲଟା ନ ଯାଇଛି। ତ ଅଦା ରସୁଣର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ଆମେ ଭଲସେ କଷି ନେବା। ଟିକେ କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଆଡ୍ କରିବା ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସଲାକୁ ପାଖାପାଖି 2-3 ମିନିଟ୍ ହେବ ମୁଁ ଭଲସେ କଷି ନେଇଥିଲି। ଏବେ ଆମେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଦେବା। ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାରେ ମୁଁ ନେଇଥିଲି ସ୍ୱାଦ ମୁତାବକ ଲୁଣ, ହାଫ୍ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ହାଫ୍ ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହାଫ୍ ଚାମଚ କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ତା ସହିତ 1 ଚାମଚ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଥିଲି ଚିକେନ ମସଲା। ଏବେ ଏଇ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାକୁ ଦେଇକି ଆକୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଟିକେ ମିଶେଇ ନେବା ବା ଗୋଳେଇ ନେବା। ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏଇଠି ମୁଁ ପୁରା ଲୋ କରିନେଇଛି। ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ମସଲାକୁ ଆମେ ପାଖାପାଖି 5 ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା ବା ମସଲାକୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷିବା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସଲାରୁ ଆମର ତେଲ ଅଲଗା ନ ହେଇଯାଇଛି। ତ ମସଲା ଟିକେ ସୁଖା ସୁଖା ଲାଗୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଥିଲି। ଏବେ ଏଇ ମସଲାକୁ କଭର କରି ପୁରା 5-7 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷି ନେବା। 5 ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏବେ ମୁଁ ଏଠି କଭର କାଢ଼ିକି ଦେଖାଉଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସଲାରୁ ତେଲ ପୁରା ଅଲଗା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତାମାନେ ମସଲା ଏଠି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ମସଲାରୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିବ। ମସଲା ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଯେଉଁ ଆଳୁକୁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ସେଇ ଭଜା ଆଳୁକୁ ଦେଇକି କିଛି ସମୟ ଏଠି ମସଲା ସହିତ ଆମେ କଷି ନେବା। ମସଲା ଆଳୁକୁ ମିଶେଇ 2-3 ମିନିଟ୍ କଷି ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଆମେ ପାଣି ଦେବା। ଯେକୌଣସି ଝୋଳ ତରକାରୀ ଆପଣମାନେ ବନାନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଟିକେ ଉଷୁମ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଆରପଟ ଚୁଲାରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ବସାଇ ନେଇଥିଲି ଗରମ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ସେଇ ଗରମ ପାଣିକୁ ଏଇଠି ଦେଇଦେବା। ତ ଯେତିକି ଝୋଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ସେହି ହିସାବରେ ପାଣିର ପରିମାଣ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହିସାବରେ କମ୍ ଅଧିକ କରି ନେବେ। ତ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା ଆଉ ତରକାରୀରେ 1 ଫୁଟା ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ତ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ହାଇ କରିନେଉଛି। ତରକାରୀ ଏମିତି ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବିଲକୁଲ ଲୋ କରିନେବା। ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆକୁ କଭର କରିକି ଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ସିଝିବା ପାଇଁ। ଏପଟେ ଆରପଟ ଚୁଲାରେ ମୁଁ ବସାଇ ନେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍, ସେଥିରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେଇଥିଲି। ତେଲ ଏଠି ପୁରା ଭଲସେ ଗରମ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତେଲ ଏମିତି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଇ ଆସିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଯେଉଁ ମସୁର ଡାଲିକି ବାଟିକି ରଖିଥିଲେ ତାର ଛୋଟ ଛୋଟ ବରା ସବୁ ଏଠି ଆମେ ବନେଇ ନେବା। ଏଠି ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର এই ରେସିପି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିନେବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ବରା ସବୁ ବନେଇ ନେଇଥିଲି। ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ୍ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଆର ପଟକୁ ପଲଟେଇ ନେବା। ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ହିଁ ରଖିଥିବେ, ବିଲକୁଲ ବି ହାଇ କରିବେନି। ହାଇ କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଏଇଟା ତ ଜଲ୍ଦି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଭିତରଟା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ନଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ କରି ଆମେ ଛାଣି ନେବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ପଟ କଲର୍ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ଆସିଯାଇଛି। ଏବେ ଆକୁ ଆଉ ଆମେ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି 1 ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଣି ନେବା। 1 ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଛାଣି ନେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, କଲର୍ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଯିବ। ତା ସହିତ ଭିତର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏଇ ବରା ସବୁକୁ କାଢ଼ିକି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖିନେବା। ତ ଏଇଠି ଏଇ ବରା ସବୁକୁ କାଢ଼ିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖି ନେଉଛି। ବରା ସବୁକୁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ବଳକା ତେଲ ଅଛି ନା, ସେଇ ବଳକା ତେଲରେ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆଉ ଯାହା ବି ଆମର ରହିଲା ବଟା ମସୁର ଡାଲି ତାକୁ ଦେଇକି ଆମେ ଛାଣି ନେବା। ତ ସବୁଯାକ ବରାକୁ ଛାଣି ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖି ନେଇଛି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଚେକ୍ କରିନେବା ଆମ ତରକାରୀଟା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଲାଣି କି ନାହିଁ। ତରକାରୀକୁ ଏଠି ସିଝିବା ପାଇଁ ବସେଇବାର ପାଖାପାଖି 10 ରୁ 12 ମିନିଟ୍ ତ ମୋର ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚେକ୍ କରିନେବା ଆଳୁ ସବୁ ଭଲସେ ସିଝିଛି କି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆଳୁ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡରେ କାଟିଥିଲି, ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଳୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ସିଝିଗଲାଣି। ଆଉ ତରକାରୀରେ ଯେତିକି ଝୋଳ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ନା ଟିକେ କମିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯେଉଁ ବରାକୁ ବନେଇ ରଖିଲେ ସେଇ ମସୁର ଡାଲିର ବରା ସବୁକୁ ଏଇ ତରକାରୀରେ ଦେଇଦେବା। ମସୁର ଡାଲିର ବରାକୁ ତରକାରୀରେ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ କରିନେବା। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ଆମେ ଫୁଟେଇବା। ବେଶୀ ସମୟ ଫୁଟେଇବା ବିଲକୁଲ ବି ଦରକାର ନାହିଁ। 2-3 ମିନିଟ୍ରେ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହେଇଯିବ। ତ 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆକୁ ମୁଁ ଭଲସେ ଫୁଟେଇ ନେଇଥିଲି। 2-3 ମିନିଟ୍ରେ ଦେଖିବେ ମସୁର ଡାଲିର ବରାର ସାଇଜ୍ ଟିକେ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, କାଟି ରଖିଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର ତା ସହିତ ଅଳ୍ପ ଗରମ ମସଲା ଦେଇଦେବା। ଗରମ ମସଲା ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ମିଶାଇ ନେବା। ତ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେଉଛି। ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ କଭର କରିନେବା। କଭର କରିକି ପୁରା 1 ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ି ନେବା।
ଗୋଟେରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ এই ତରକାରୀକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଢାଳିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ କଭର କରିକି 1-2 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ତରକାରୀକୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢ଼ି ନେଇଛି। ତ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମସୁର ଡାଲି ଆଳୁର ଏଇ ଝୋଳ ବା ତରକାରୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନା ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ହିଁ ସୁଆଦିଆ। ଗରମ ଗରମ ଭାତ ସହିତ ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ବେଶ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ରେସିପି ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ପୁଣି ଆସିବି ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।